You see the man in white there running up and tackling that suspected gunman. There is a struggle. We are continuing with our coverage of the breaking news from Australia, a fatal shooting which has killed 11 people. سنبت تحدث 14 إسايسان حموشتن مشت أبا أستراليا أو عالمنا فلوت أبزخنا جماجم بحر بوندي زجات أمنجر كحساب زي كيل نيرو بما يتوتر سبات نتهم كهات تبع دبعل بحاجوس بفقرن كبعل وتأكيب من كلو أو اشتكاليتات إذا حاجوس نابسي الكلوات كيلو نسو دما كل التعتقات أو لعلت سلامة وهزبي تخص بمخفاتهم يو بمودامنا لما عنت مدى بحزالكم زماز أخو بزعبا حدنا عالم دسنبدا نا أستراليا دما نسالة عامة تقات إموازي فلت تسلم تاريخ يو لايكن شارم بمقبار حبيركم نتصلحونا بالكو نزل لكم ريتو أو نايكم أنت بوتا قدف ليك بالفتو نابت مدى بكوسدكم إتا أبا أستراليا زركب جماجم بحر بوندي ويون بوندي بيتش عب مسحب تورست كخون نكالو أبت معال تنسو شانكو هابايز السيت تبهلا عمتها بعد لايهود أب تشرش بارك كايدو صاني حميوم أبت معال تنسو شانكو هابايز السيت تبهلا عمتها بعد لايهود أب تشرش بارك كايدو صاني حميوم لعلش حسابات دما أبت مدب ترخيبهم يوم يخون انبار صحيك تعرم ستجمرت مشهد كبابي كلتا تسلم كدان زلبس عطوغات أو قريبين تدويلهم أو لعلة هزبي تخصا كفيتهم يوم You see the man in white there running up and tackling that suspected gunman. There is a struggle. أب 9 نسو والكسبات يوتهم نمدحان بمحنبس خلانهم كوغويو ترايم يوم حدا سبات دما انتهي فتر كم زلوون تردو ما ينبرون 103 زخونو طيايتي مستتكوسو اتبا حاقوس تمليو زنبره بوتا ناباوياتن فرحن تلويتو يو اتمرمرا بوليس كم زرقاقطو ازوم سبات ابون ودون كخونون كلو نساتهم دما ود 50 عامت ساجد اكرام كموون ود إسان 4 عامت نابيد اكرام من يوم ساجد اكرام كاب هندز مصا خوينو اب 1998 نابا أستراليا زاتو سبيو بحقوا مقد التمزقبو شدشنا يتخصاص وار زلو خوينو زمص وار دما نتمتقعتن مبصح كم تتقملهم صبصابات وصيم يوم اب هند زلو سدرا بيتو كريستيان بعلت بيت كمرعو بمخالو كاب 2009 جميرو ركبهم كم تقوارصه غليصهم يوم ودو نابيد كاب 2019 جميرو بحيلታት ጸጥታ ኣብ تحت ምክትታል ጸንሐ ክኸውን ከሎ ወላኳ ከም ሓደጋ ዘይብሉ ተቆፂሩ እንተነበረ ምስ እስላማዊ መንግስቲ ISIS ተኣሳሰረ ግና ዓብ ቂማ ውሽጡ ነይሩዎ እዩ እዚ ስድራ ቤታዊ ተልእኮ ዕንወት ኣብ ታሪኽ ኣውስትራልያ ካብቶም ኣዝዮም ዘስካሕኩሕ ፍጻመታት ሓደ ክኸውን ኪሉ እዩ ፖሊስ ዘውፅኦ መረዳእታ ከም ዘርዮ እዚ መጥቃዕቲ እዚ ሃንደበት ተገብራ ይነበረን እቶም ኣቦን ወድን ቅድሚ ሓደ ወርሒ ማለት እውን ካብ ሕዳር 1 ክሳብ ሕዳር 28 ናብ ፊሊፒንስ ብምጓዓዝ ኣብቲ ናይ ፊሊፒንስ ደቡባዊ ክፋል ዳቫኦ ተባሃለ ቦታ ምስ ናይ ISIS ገበርቲ ላዕለ ጉጅለ ብምርኻብ ወታደራዊ ስልጣና ከም ዝወሰዱ ፖሊስ ጥርጣሩ ገሊጹ እዩ እዚ ጉዕዞ እዚ ንመጥቃዕቲ ቦንዳይ ቢሽ ተሓስበ ምዃኑ ድማ መርቱዕታት ተረኺቦም እዮም ኣብዚ ዝሕዝን ህልቂት ህይወት ብዙሓት ሰላማውያን ሰባት ክሓልፍ እንከሎ እታ ብዕድመ ዝነኣሰት ግዳይ ናይ ዝመጥቃዕቲ ድማ ማቲልዳ ተባሃለት ቆልዓ 10 ዓመት ቆልዓ ነይራ ካብቶም ዝሞቱ ዓበይቲ ሰባት እውን እቲ ወዲ 87 ዓመት ዝኾነ ኣሌክስ ክሌትማን እቲ ሓደ እዩ ንሱም በዓልቲ ቤቱን ካብ ናይ ናዚ ጨፍጫፍ ዝድሓኑ ክኾኑ ከለው ኣሌክስ ንበዓልቲ ቤቱ ንምድሓን ንነብሱ መስዋዕቲ ገይሩ እዩ بتوسخ እውን ነቲ መደብ ዘዋሃድ ዝነበረ ኣቦ 5 ቆልዑ ዝኾነ ረቢኤል ሽላንገር ህይወቱ ክሓልፍ ኪሉ እዩ ሓደ ኣሕመድ ኣሕመድ ተባሃለ ሸያጥ ፍረምረ ድማ ህይወቱ ሓደጋ ብምታው ንሓደ ቀታሊ ዕጥቁ ክፈትሕ ብምግባር ንባዕሉ ቆሲሉ ህይወት ብዙሓት ግና ከድሕን ኪሉ እዩ እዚ መጥቃዕቲ እዚ ንኣውስትራልያ ጥራይ ዘይኮነስ ንምልእቲ ዓለም ዘሰንበደ ፍጻመ ኮይኑ ሓሊፉ እዩ ኣብዚ መጥቃዕቲ እውን ብጠቕላላ 16 ሰባት ህይወቶም ክሓልፍ እንከሎ ልዕሊ 40 ሰባት ድማ ቆሲሎም እዮም እቲ ኣቦ ብጥይት ፖሊስ ክመውት እንከሎ እቲ ወዲ ግና ቆሲሉ ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ሓለዋ ተገይሩ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ ኣንቶኒ ኣልባኒዝ እዛ ብልዕሊ ሰላምን ብዝሃነት ሃገርን ተፈጸመ ጸሊም ተግባር ብምባል ገሊጾም እዮም ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ መራሕቲ ድማ ነቲ ተግባር ኮኒኖምዎ እዮም
ኣብዚ ሎሚ ቦንዳይ ቢች ብሓዘን ተዋሒጣ እኳ እንተሃለወት ጽልእን ፍቕሪ ክስዕሮ ከም ዘይክእል እቲ ህዝቢ ብሓባር ብምዃን እናመስከረ እዩ። ኣብዚ ግዳይ ናይ ዝተወሳ ዓብ መስተንክር ተሰሪሑ እዩ። እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሰብ ኣብ ልዕሊ እቲ ቢንቶ ብምዃን ብዘይዋላ ሓንቲ ናይ መጠንቀቕታ ምልክት ናብቲ እኩብ ህዝቢ በቲ ሒዝዎ ዝነበረ ክላሽን ክትኩስ ይጅምር። ኣዶታት ኣብ ልዕሊ ደቀን ከለላ ንምዃን ናብ መሬት ከደቅሰኦምን ከለዋን ኣቦታት እውን ቤተሰቦም ንከትርፉ ናብዝን ናብትን ክብሉ ተራዮም እዮም። ሓደ ናይ ዓይኒ ምስክር ቃሉ እንትህብ እውን ኣብቲ ፈለማ ክትኮስ እንከሎ ርችት መሲልዎ ከም ዝነበረን ኮይኑ ግና ክልተ ዓበይቲ ሰባት ኣብ ቅድሚኡ ድፊ ኢሎም እንትሞቱ እዚ ናይ ሓጎስ መዓልቲ ናብ ሓዘን ከም እተለወጠ ኣስተውዒለ ክብል ቃሉ ሂቡ እዩ። ኮይኑ ግና ኣብ መንጎ ሕየትን ሞትን ሓደ ዘድንቕ ናይ ተስፋ ታሪኽ ተፈጢሩ እዩ። ኩሉ ሰብ ህይወቱን ምድሓን ክሃድም እንከሎ ኣሕመድ ኣል ኣሕመድ ተባሃለ ስሩዕ መንገደኛ ሙስሊም መንእሰይ ግና ናብቲ ተኹሲ ዝስማዓሉ ዝነበረ ቦታ እናጎየ ብምኻድ እዚ ቀታሊ ሰብ ጥይት ክመልእ እንከሎ ተጸቢው ህይወቱ ሓደጋ ብምእታው ዘሊሉ ብምሓዝ ነቲ ቀታሊ ናብ መሬት ኣውዲቑ ነቲ ብረት ድማ ካብ ኢዱ ክምንዝዖ ኪሉ እዩ። እዚ ኣሕመድ ተባሃለ ሰብ ሙስሊም እዩ። እቶም መጥቃዕቲ ዝወርዶም ዘሎ ድማ ኣይሁድ እዮም። ኣብ ዓለምና ብሃይማኖት ምኽንያት ጎንፀብ ዝበዝሓሉ ግዜ ኣሕመድ ግና ሰብ ምዃን ካብ ኩሉ ይቕድም ዝብል ዓብ ትምህርቲ ብግብሪ ዘርኣየ ሰብ እዩ። ምናልባሽ እውን እዚ ሰብ ነቲ ተኹሳ ክቋረፅ ተዘይገብሮ ነይሩ ቁፅሪ መወቲ ሰባት ኣዝዩ ክበዝሕ ይኽእል ከም ዝነበረ ተገሊጹ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ከይተረፈ እዚ ጀግና ሙስሊም ተዘይህሉ ነይሩ እቲ ሳዕቤን ካብዚ ዝገደደ ምኾነ ነይሩ ክብል ነዚ ሰብ ዘለዎ ምስጋና ኣቕሪቡ እዩ። እዚ መጥቃዕቲ እዚ ንኣውስትራልያ ጥራይ ዘይኮነስ ንምልእቲ ዓለም ዝሰንበደ ፍጻሜ ኮይኑ ብጠቕላላ 16 ሰባት ህይወቶም እንትሓልፍ ልዕሊ 40 ሰባት ድማ ቆሲሎም እዮም። እቲ ትኩስ ዝነበረ ኣቦኡ ብጥይት ፖላይስ ክመውት እንከሎ እቲ ወዱ ግና ቆሲሉ ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ሓለዋ ከም ዝርከብ ተሓቢሩ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ አንቶኒ ኣልባኒዝ እዚ ኣብ ልዕሊ ሰላም ብዝሃነት ሃገርን ተፈጸመ ጸሊም ተግባር እዩ ብምባል ገሊጾሞ እዮም። Inspiring. Thank you very much. Very strong. Thank you very much. Your heart is strong. Thank you. Your courage is. ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ መራሕቲ ድማ ነቲ ተግባር ኮኒነምዎ እዮም። እቲ ታሪኽ ብሞትን ቃንዛን ይፈልም እምበሪ ብጅግንነት ኣሕመድን ብሓድነት ሰባትን ተዛዚሙ እዩ። Fucking hell, bro. No, was saying? ሻማታት ሃኑኳ ብጥይት ተሸፊኖም ዋላ እኳ እንተሃለዉ እቲ ኣብቲ ከባቢ እተረኣየ ናይ ሓባር ደገፍን ፍቕርን ግና ጸልማትን ጽልን ብብርሃንን ብፍቕርን ከም ዝሰዓሩ ንዓለም ዘርኣየ መሪር ትምህርቲ ኮይኑ እዩ። እሞዳን ዘለኩም ርእይቶ ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ገደፉለይ እናበልኩ ላይክን ሸርን ብምግባር ናብ ኩሉ ንክባጻሕ ደገፍኩም ኣይፈለየኒ ክብል ፈቱ።